थांनायफ्राव सोलोंलायखिया Awan bagai, the newly saved Christians were constantly devoting themselves to these 5 purposes in Isha. Sung Christian hinjak mai ro je tamnai saved Christian mane mutangjak Christian ro poitok phaine ro borok teruk he tamnai suri mane bisingtui khulung mane bisingtui borok tamo kaisa 5ta naharmung tongo ni shaw. 5 purposes tong ni shaw. Aborok tamo sung samung bijak chapter 2 41 ni simi 47 jora porini keke singaro nuknai tang nok sing philinyalian samung bijak ni ek chapter semai ketal ni johan siman kothama kahamni ulo samung bijak chapter 2 ni 41 ni simi ubujora 47 jora oro sijak tongo bo samani kokno baksa pujo khlaiui baptis mangbaikha pito samani kokno hake ashalo borok khorok thamsai ungano mane 3000 ngano ashalo ledino pito song kolakata koborjagi pentikos ni salo kotma kampika adino piton kokhnai kobang borok baptis manaka borok 3000 sayengana asugongana misho thamsai mano borong ni bisingo sitok jaka mane motho sitok jaka mane muthang jaka ni himani kokta member manka membership borok som farong ni thani tam ukha srungna bai thansagna bai pal chalaima bai teishuri sanma bai ke tonglaika ari sin obonono focus khailien tini tamo o 41 tei 42 borok tam khlaikya poitok khai muthang jak mane ulo borok saved Christian hinjaka mutangjak poitok thainai rok hinjaka Christian hinjaka abono lo borok ni samtamo borok a mo thanogo borok ni dolo sitok jaka membership manka tabo borok songhorong ni mane songhoro jisuni a apostle mane jisunu mokol bai thangna a songhorong ni thanitam khlake borok srungma bai sabo o je 3000 baptis mananai rok ketal Christian rok mutangjak poitok thainai rok ei borok songhorong thani phai pito johon jon thani phai nebong tam khlakya srungma bai teitamo thansangma bai teitamo palsa laima bai tei suri sanma bai khe tonglai khapo ei obong kapu leni Christian tong samo motham borong ni activities bahai ga pare se muito tonai borok agini puilani Christian early Christian tam khlai jisuni sagri rong joroni puilani Christian chengjak mani apus puila Christian start on grau kolakata फाइने पेंटिकस जरो फाइने रोसे मथा उद्बोधनो आफुनो 3000 बाप्तिस मंगबायखा आबरो मेंबरशिप मानखा दे संहरम थानि बरो काइटिन कक सगनान बागै फाइलायपो दैतामो पालखे पथुमलाय फेलोशिप खलायो थानसा तंलायो कक बांलायमन करे दे पालखे सालायमा पान्दा फाइतिनो अरो पान्दा पाइसो उरुम सानासो सालायले ठीक अमाहाके आजरनि खितानायफ्लाय तिनो नगो सुरिके ताइनि रयबारो उ नगो सुरि गावाहाके बरो वारशिप रक फायो दे सुरि सानमा बायके तंलायखापो के तिनि खृष्टान अमाहाके तो तंलायना जों बेसिरबा बागजा खागजा लायजों बेसिरबा नगो वालाय कायजा आबो हायनो बेसिरबा नगो फेबा आगिनि पुलन खृष्टानके आबैया जों सिगाङो बे परीक्षाके नंनाय पयटक फाइनेर तंलाय माने बाहायके तंलाय कुइसन 43 आं फोरनाय संहरनि याक तै हावो नुकिया सामबाय वाना मा सिंजे सामबाय मा साइजाकाको आबनि बागिनो जक्तनि बुखावो वाना मा हाबका मुइतर मारबि संहरनि बिसिंतिके गोबांमा जिसुनि साइजनि बिसिंति नुकिया सामो वाइसको नुकियाखो सयजननि सामो मिराके आबाहाय सामो अ गोबांमा बर मुखा तै बुखाव जतनो तने वाना मा हाबका आबो बाहायके मानहेने पयटक फाइनेर बेबांनो थानसाके तंलाय रोखा हिया जाने जा तंमा जरातै आबोनो गोबांनि नै बुखारमै तंलाय निसा इको फालायमन आनानि ओइ सापिरान जरा सोंनगो बेबो जागा सनदि फालायनि बाक्सा जे तं करे आबो काइजन थानि या फालाय बर आबाहायके काइजन हानि बागै पुइननि खृष्टान आबाके जोगदान कोअपरेट खायो माने के ताउन खृष्टान आबो बाक्सा तंला हाय खलाय दं बाक्सा के रिया आम हाय दं इको पुइलन खृष्टान नि तं सामो बरनि क्यारेक्टर एट्रिब्यूट्स आबाहायके नगो केते बाहायनि साव बरक सम्पत्ति बाय तंमा जराति फालबायै आ रांनो जानि जा नांतै बान्ता खेरो साबनरि इको संहरनो बागिरो इनि जों आ कन्सेप्ट न मथारो खायदों ओ जे मथारनो जों 10 टे 20 टे अफारिं रहर माने बाक्सा सिओ कायसा रहरना रांबियां रह जों एसोसिएशन आ जागा रहर गा एसोसिएशन रांनो साबरि वार्कार नरो
একে আজ ওরা কে ডাইরেক্ট অ্যাসোসিয়েশন কোনো লিডার লুডুর করে ডাইরেক্ট কোনো সংহরণ বাগি দাম বড় জায়গা 5 লক্ষ টাকা ফালকা আর আনো 12 জন আনো বকিসা কা মাইরুন নেরিকা হাই নেরিকা আবার হাইকে আজ ওরা খ্রিস্টান হবে তাও গাহিন বলে কারণ ভাই তাও কি কিসা নিয়মনি বিসিংটি जों খবজা কাহাইছে একে পুইলেন খ্রিস্টান নাই ইয়মা হাই ও সামবিজানো যারা পড়নে বড় পুইলেন খ্রিস্টান তমসাম পুরা পরীক্ষাকে বরং তমসাম ফেইতে গুরু অংনাইতে উত্তরনাই নাই কারণ ওর সিমিছে সামবিজাও সিমিছে ওর দেবা সংহরণনি পয়তে যিশু থিনাই থামিন বুসাইনি সর্ব কাইথামন পরে তারপরে ফলকতে ফাইতাম তাম অংখা আও দেবা মথানি তিহা চার সিস্ত্রি সে মজা লাইবো মান একে প্লাস 46 বাই 47 বরক নক থারো সালবুরুম বুরুম কোথুম লাই মান তংখাপো সাল বুরুম বুরুম হিনি নাই মুজো খাইনাই দি সিংলে তিনি মথাও সিনি অ্যাটেন্ডেন্স গিরে অ্যাবসেন্ট বরলে সাল বুরুম বুরুম নক থারো সিংলায়ো থানচাকে তংলায়ো চালায়ো এই সুরি সামা বাইকে তংলায়নি সব ওমাহাকে বড় নক থারো মানে চার্জ নগর সাল বুরুম বুরুম কোথুম লাই মান তংখানি সাও ফিয়া বড় খাস সুতরাংকে খাবাংস্রাঙ্গি নক বুরুম বুরুম চালায়ো কো ফেলোশিপ খাইলায়ো বড় কাইতো নলব লায়ো মানে ফেলোশিপ খাইলায়ো ওয়ারশিপ খাইলায়ো তাইতামো ফিয়া বড় বাই কাহাম যাবো সিসিনি খ্রিস্টান নব বড় নকল কাইতম ও খ্রিস্টান খামবালাই থাंनाय যাও হखिनिने একে আবন নবি বড় নকল লায়ো এই অমরমি পয়তে হেনা না जों প্রায় সময় কান লই সং হিগিন आंबो आंनि सिनि मकलनि नजराव लायदों खुंजो जों खुंजो बाय खोनायदों थुरुक सारक बरनि टाइमिं आबो पति चाइता अबो काकानाव आजान नाव सुरिलायो बरनि सामहुं मुस्लिम आरो बिथिनाय थांमाने बस जोंनो कालांनि थां कास्टनो कालांनि थां आजान आगे नामाज पय फैगनाय आसके इम्पोर्टेन्ट दो बरनि आला न नों आं ख्रिस्टान हिंजानाय रले जों काइतनो गुसु इम्पोर्टेन्ट गुबै हिनिने এই বরং থানি কাছে सोंजानाय दं आ टाइमिं बरनि आल्ला आबो सयतानफोर खुंजिया फनामिखोन हाइपन बरकनि वारशिप खालामन टाइम बरक आबो कासे सोंजानाय दं के तिनि नों आं जे काइतो कुबि काइतनो माननाय रले सिनि तंसं बमाहेंना এই অবস্থিতি যতন সাই কাছে সিমো আবন বাগে যতন কাহাম হনজাগো ইকে বরক তাবো सोंजानाय दं सोंबाय काहाम हनजागो दं बरक टाइम फलो खाया ना बरक हिंना ना नों आंबे दिनै सोंजानाय सिखरे इके बाहाय काहाम हनजानाय बा हामि हनजाकाके आबो काइतनि मो जिसु नुसो बना मु थांजाकनि रनो सुब्राय तामख्लाय सालब्रुम ब्रुम बरम बिसिनो सिदबो सुब्राय सालब्रुम बिन बिसिनो सिदबो नि पयजोबो बिन गोजाथि केनायदि अबो नखा दिनि कक्थाय अबो जों फारिमुजो तंलायना चिनि चार्ज हिस्ट्रिबो अ पास्टा पारबास तामतामो जों खानालायका एक्चुअली सो दे कन्टिन्यूस steadfastly to the apostles' teaching. Actually, Spodo sao borok tamo nahar muke instruction. Ada gimana borok follow kayo. Basic ni tamo nangkuk mani kaitai tamo God's word to live by. Kai tin ko bai thani tonani. Kai tin ko masai thani tonani. Objective ikatamo maturity. Oton ni loknani mature ngani bahage instruction a kai tin da gimana khanawinai kai tin ko bai sawi tori lowinai pai to mature ngani. कुपलुंगनानि काइटरो एकदम फुलफिल इमिने क्राके बुसाइ मानानि अबसे पारपासा एक्चुअली आबुन बगि बरो कन्टिन्यू संहरनारनि काइटेन कक्स सेंगान बगि थांनायनि साव दिनै नों आंगो बाइबल क्लास फेगन कारण तामो ओ काइटेन कक्स सेंगान बगि फाय सोरंनि ताम लाब मानाय आं साजा काइटेन कक मोनसे थाङि मानाय कारण बाइबल साव सुब्रायनि कक्से निनि आनि याकनि जाति तेन लामानि पहरिनि साव बिनि कक सारा नों आंगो संसार हिनि मागला पोस्टा फैख्लायनाय एक्सिडेन्ट होनाय फियाबो काइटेन कक तकले सयला मो थांनाय आउन बे काइटिं को गलाय नांगौ आउन बे बाइबल क्लास जों सब बायसा हाइफनो वानि रो खाइमा कासाव आउन बे जों तिरक आउनो एक्सटेन्ड खाने बायनाय आउन बे लास्ट तांनाय मैच्योरिटी होनाय जों रोज बेली ने अकाउंट आउन नंथों तिरक तिनि किसा खाना किसा काइते पाइथो मैच्योरिटी को थांनि बाखलाय या बाहायता दुई नम्बर तामसा दे कन्टिन्यू स्टेडफास्टली इन प्रेयर एंड प्रे परक साब्रुम सुरिलायो तै काइतनो लव लायो 42 बाय 47 साल Purpose tamo naharmo kolomnani kaitono surinani basic kaitai tamo God's power to lean on kaitini phan bake abo koinene ke tongani kaitini phano saimanani kaitai abo no tamo objective paitogo magnification kaitini kusobongnani ei abon logi sing surilai ika duita purpose thanga 3 number purpose tamo they continued daily with one accord in the temple boro nok tharo khansake prothom layoni saw one accord in the temple not tharo
and breaking bread tei subraini je khlaidi muto ang phayasa jorano obo ani bahan hine lot sapar khaimana hai borok khlailai ni saw te abo breaking bread from house to house dini ono khlake tani te kaisa nogo teni dino they ate their food with gladness and simplicity of heart bukha sutrang baike tong thoklemen bisingti borok samung baglayo salayo fellowship khlayo tino nogo khana anogo iya bhaike borok o fellowship khlayo ika 3 number purpose tamo naharmo uddesho fellowship kereng lainani thansake tong lainani awase pulen kristanoni ika abuni khlaite itamo God's people to live with kaiteni borok omakem thami tongani nanai abuni ototamo membership borok membership lainani tu nani aja o fellowship ni bisingti last chai number ke they shared their possessions and gave them to anyone in need borok tam khlai borok share khailai borok ni je tongmani their possessions and gave them they relayo to anyone je nangnai borok no share khai borok ni provision mone khlai ge sualisho saw aboni purpose tamo chai number service seba khainani जोंनि प्रत्येक ख्रिस्टाननो बारजारिजा सेवा खायनानि खरसाबरो जनि सानि तके जिसुबो साव निनि खरसा रितरेक्सके दुलाय बिनि कामप्ली सेके दुलाय सुदा रिरिदि याबा हिनि जिसु फोरमानि तंग बिनारने सानता सानपिदि नि साव तार माने सार्भिस सेवा खायना नांनायसिम God's practical aboni basic need खाजेके God's practical love to live out oh kaitini hamjangman bisingke practical asuba laiman bisingke sing practical ngatam nai जोंहाबनो व्यक्तिगत जीवनो खालायमा थांनाय अमाके थांनि थांनाय आबुनि नाहार मुखतामो खालायथायके मिनिस्ट्रि सेवा खायनायनि मिशन मिनिस्ट्रि खालायनायनि आबुनि बिसिंथि दिनि सुबा लायनायनि बनो सुबा लायनायनि अबो मिनिस्ट्रि खायसा गेसं दिनि सुबाय दं लायरिबा नरक फालमुइ खितन फेब्लाबो कायसे मिनिस्ट्रि यारिबा मिनिस्ट्रि फलाकथार मानखा हिनिया आरो कायसा हानजारावनो हामबिमानि सुबावन आबो कायसे मिनिस्ट्रि हली स्पिरिट मिनिस्ट्रि के सुबा लाइमानि खरकसे बिग्रारन थाङि इको बरो बुरि रं नोंनि फाइलेका उ गावो बाग लाइखे बरो मथा भिजिट खाइने रिक बाग लाइमानि आउ कासे मिनिस्ट्रि हेल्प खाइमानि करि रखनो ओइ अबहाय सिंतिनि ओ सर्भिस खाइमानि अबन मथारनो पर्पस दिका नाहारमो लास्ट एन्ड फाइनल they proclaim the true gospel in the power of God to unbelievers so that people could get saved and the Lord added to the church daily those who were being saved. I shall proclaim busna khayo saklayo the true gospel shoshe kotma kaham boroni kaitoni found by the power of God. The sabono unbelievers poito khayarokno. Tamani bagai jate so that people bororo could get saved ne thangjak tong hnai and the Lord added they kaiton mo thangjang no tongno church daily borono je phainrano borono mothao membership ebuni brok hnai sitogo those who are being saved jara muthangdagi tongairona ike abuni naharung tama evangelism kotono kampinani ike basic need khaditama God's eternal purpose is to live for kaiton oje je phai phaya naharmo abo omake thangi abono tuine thangna nangai kathang tongsa objective tamo abo mission jisuni mission tamo kotono kampini noroni sumchoni buka kibisidi kaitin hasang baka abon mission ini mo tharano joton se koto obori manike kotono kampinani muthangjagerona kotono kahani bisiki muthangjagerona and the great commission jisu kalanka mathai 28 thang dinarok sungsar ganani thangai joto borno thang kotono kam saidi poito khainirano 5000 tei puata temo personally tei muchonargi o mo pesa ganaro man commission mo tharano joton sai ikanoro saimanka 5টা nahar mutong do o sangbijab 2 অধ্যায়নি 147 5টা mo tharano purpose dijak abo tamo kaisa ka dag imano naraknani te kaisa tamo khulumnani kaitano 3 number ka kerenglainani pojok nai kaito be kerenglaimani 4 number ka service seba khlaimani te last dikake kotono ka hampinani o 5টা purpose প্রত্যেকটি খ্রিস্টান মথা ning ang ani kaito barjarja daiterja ini ning ang tinawono tong thogoi sangsamne khlaitonglaina oron bisingo jodi mungsaso korokagake ning ang pulen খ্রিস্টান hangli tong thogi mangla abon bagi hari sini mission tamo sini ministry tamo sen abono khelna nangai kono খ্রিস্টান kono ajagan jate pogita thangtong haksal tangni thangtong o 5টা nahar mono jodi ni sin thani krike abo kintu jisu christ baitha o barjano motharno প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল মথারনো ননা আনো পয়তো খাইনারনো রিমানি
taba pasta na harun no sen kupi le klaya base ri kai ne kok sini jodon sa na hambai ron ketang kai to na hambai ro ini kok te ketang kai bele khak sang mano ini kok thai je samani sin tini promote ro thangni nai ini sajo songo share khai man ka mansa ga ti sin share khai phele kya subayo omongka nini ta tini ni tabu je kok te mo to ni evangelism প্রত্যেকটি মত হানো বার জানি যা আমন বকি সিনসার গনা গে জান জানি মত হানো মিশনারি রহল লাইও রাং খিবি নাই এভেঞ্জেলিস্ট নারক লাইও মিশনারি রহল লাইও তামানি বাগৈ নিনি দাগি মা নং বাইবেল তঙ্গো আমন বাগৈ মিশন নিনি মিশন का मोथां जायगायावनो मोथांनानि तामानि बिसिंपि निनि कक थे कथांनि बिसिंपि আমन बागै पिनाय अ सिंसारो खेतले तामनाय गोबांमा जागाले गोबांमा फियाबा मासलि सानाय बुतंगो फियाबा रानाय मासलि सानाय सेकेरिनि सावगाय आवन bagai ini kok thina sarnai ini besarna nungsina sokha keba sentini seler ke nogo asubu tong kai nungsina nakar subayo sini purpose duty responsibility nungsina barzari mani abono seng honestly seng khlaiya romu tong jora jora kai sungsani samungbai bijemi tong ini kok thayo je mission abono seng pogui tong lai nungsina jagani fiogi kai to nungsina o pasta tini je purpose উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল মত হারানো পয়সা ফাইনাল রিমানি আবনো সিংহর যত তংলাই রক্সিন মত হারাও যাতে খিরখিরকে খাই থাংমানি সুবাই নিসনো সুবা জানি অসুরিমা যিশুনি মুম্বাই আবান নিশা আরে পালকে বুঝবাই নে সুবাই সুন্ত্রি পাইলেছি